ए नाना कहाँ ले आली? नहीं रे नाना कहाँ ले आली? चाराली से आली। अरे এটা क्यों लगे? তোর বুড়ি লাগে। ও বুড়ি। नाना आता नाटा नाटा लगे। नहीं बुढ़ी तो एकदम उखो उखो है। ठीक है की काम ले आली एदिके? भीख मांगे। इतना हाटा काटा मानुष भीख मांगे नाকি? हमदर हो पासारे में धान है काटबी? हाँ काटबी हाजिरा দিব 200 টাকা হাজিরা দিব করবি? ও আর ছানা পোনা নাতি নাই খে কি করলি? ভাগ গেলে আর তোরা দুই জনেই আহে নাকি? এ থাক এদিকে থাক কাম সাম করবি আর খাবি হবে? ও ঠিক আছে এখন কাশি চাষি তো নাই খেও কি দি কাটবি? জ্যাকেটটা কে দিল তোকে? তোর লাগে? ও বঢ়িয়া সুন্দর সুন্দর। আর নানি কি খবর? লিপস্টিক সিপস্টিক লগাই কিনে চুলটা কি হলো নানি রে? এই নানি তোর চুলটা কি হলো? চুল নাই খে ঠিক আছে।